everyone, you're watching RX Goa's news bulletin with me, Sangeeta Lamani. To begin with, let's take a look at the headlines. Union Minister for Environment assures to resume mining in Goa at the earliest. MP Shripad Nayak assures to promote adventure tourism and bring in the Institute for Water Sports and Hotel Management in Goa. Goa police nabbed 3 culprits involved in theft, robbery and looting tourists in coastal areas. Two ladies and a man got hurt in an accident between a city bus and Innova at Kulka. Complaint filed against Manjunath Bhatt for allegedly demolishing a crib. Francis D'Souza inaugurates a book written by retired Director of Department of Information and Publicity, Menino Perez. And now the news in detail. Union Minister for Environment Prakash Javadekar assured to resuming mining in Goa at the earliest. He further informed that a meeting with this regard is called on 4th June at Delhi and Chief Minister Manohar Parrikar and also officers from Goa will participate in this meeting. He was addressing the media at Grand Hyatt in Bambolim. Sanjay Manoli reports from Bambolim for RDX Goa. गोवा में माइनिंग का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके विरोध में भी जब इलीगल माइनिंग हो रहा था तो गोवा की जनता ने और हमने आंदोलन किया था। लेकिन अब एमबी शाह कमेटी की रिपोर्ट पे बाद और जब सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल में फैसला आया है तो फिर 20 मिलियन टन का माइनिंग का अलाउड हुआ है। अब इसको जल्दी कैसे लागू करें और कैसे करें, इससे इसके दूसरे भी कुछ पहलू है। तो इसके बारे में 3-4 तारीख को सुबह हम दिल्ली में मेरे मंत्रालय में बैठक होगी। गोवा के मुख्यमंत्री और अधिकारी भी उसमें आएंगे, हमारे मंत्रालय के भी अधिकारी और संबंधित विशेषज्ञ आएंगे और हम निर्णय के तरफ जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास दिलाना है कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी और गोवा का विकास भी नहीं रुकेगा, दोनों एक साथ हो सकता है। और इसलिए गोवा की जीविका पर भी जो प्रॉब्लम आया था वो नहीं रहेगा, लेकिन साथ साथ पर्यावरण का ख्याल भी होगा। Mr. Javadekar, one question. Minister of State with independent charge of tourism and culture informed that he will try to promote adventure tourism and will also work towards bringing in the state for water sports and hotel management in Goa. He also informed that he will make sure that the tourism projects put up by the state government are completed as soon as possible. He was speaking during an exclusive interview with RDX Goa. ॲडव्हेंचर टुरिझमाच्या संदर्भात ताजेर राज्य सरकाराक आमी म्हटलां की अशे तरेचे प्रोजेक्ट पॅराग्लायडींग आसतलें, मागीर माउंटेन क्लायमींग आसतलें किंवा पॅरासेलिंग आसतलें, अशें जे कितें ॲडव्हेंचर हें आसा आनी वॉटर स्पोर्ट्स तातूंत आमचे कडेन भरपूर सी शोर आसा, तातूंतल्यान वॉटर स्पोर्ट्साक बरी हें आसा आनी म्हणून एक वॉटर स्पोर्ट्साचें इन्स्टिट्यूट आमी गोंयांत हाडून पळयतात। आनीक गोंयांत एक इन्स्टिट्यूट आमी पळयतात, हॉटेल मॅनेजमेंटाचें इन्स्टिट्यूट आमी गोंयांत हाडून पळयतात, कॉलेज आनी ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट अशे तरेचे 2 गोश्टी आमी तातूंत लक्ष घालून फुडें व्हरपाक पळयतात। टुरिझम मिनिस्टर जाले म्हणटकीच फॉरेन टुरिस्ट गोंयांत येवचे अशें तुमकां दिसता? हय हय हाडूंक जाय न्ही, आनी त्या साठी जो प्रयत्न आसा न्ही, इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करप किंवा ट्रान्सपोर्टाची सुविधा, क्लिनलीनेस
ई विजा हे सगळे गोष्ट की टुरिजम वाडोवपा खातीर ह्यो सगळे उपाय योजना आसात आनी मागीर त्यो आमी फुडें व्हरूंक शकतले. आमचे मंत्री फॉरेनाक वचून येयले, रोमाक वचून येयले, थंयची पळोवणी करून येयले, पण आजून एक गार्बेजचो बरो प्रोजेक्ट खंय तरी सेट जायना. हो केन्ना जातलो? हो टुरिजमा खातीर तुम्ही आतां टुरिजमाचे धुरा तुमी घेतली म्हणटकीच आवश्यक आसा आनी म्हणून ताजेरच म्हणजे क्लिनलीनेस आमी पयलीं हें दिलां कारण तें आसा. कारण पयलीं ती जर गोश्ट जाली जाल्यार खुबश्यो अडचणी आमचे पयस जातल्यो, टुरिजम वाडपाक ताची भरपूर मदत जातली. राज्य सरकारान प्रोजेक्ट घेतल्यात. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा ते हाडपाक सुरवात केल्ली आसा आनी एकदां सुरू जालें की सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी ते जातले अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून ते बेगिना बेगीन आमी अपील करतात सरकाराक की बेगिना बेगीन ताणें तें करचें. तुम्ही हो एक अनाउन्समेंट केला की एक सुपर फास्ट ट्रेन टुरिस्ट ट्रेन तुम्ही सुरू करपाचे आसा. येस, ही ट्रेनीन फक्त टुरिस्ट वतले? टुरिस्ट वतले किंवा पॅसेंजर लोकली लोक आसतले, कोण तशें कोणाक थंय हें बंधन कांय आसची ना. आणि त्यामुळे ती ज्या लोक जे काही आता ट्राफिकाक जे कंजेशन आसा, लोकांक तिकेटी 2-2 म्हयने तिकेटी मेळना. एक जर रेल्वे सुरू केली जाल्यार खुबश्यो गोश्टी लोकांच्यो पॅसेंजराच्यो टुरिस्टाच्यो सॉल्व जातल्यो आनी जास्तीत जास्त तातूंतल्यान सुविधा म्हणजे टुरिस्ट इतले जास्त गोंया कडेन वडटले. पयशे घालतात आमी 100 कोटी 25 कोटी घातले, तेजो प्रोजेक्ट जो पर्यंत कंप्लीट जायना त्या 25 कोटीचो कांयच फायदो जनतेक जायना. आनी त्यामुळे हो एकदा प्रोजेक्ट ठरिल्ल्या वेळार हो पूर्ण जातलो. हो जो एक हें आसा तो ती आमी पद्दत बेगिना फुडें काडटले. तुम्ही आनी त्याच बरोबर हे प्रोजेक्ट जावपाक ज्यो काही अडचणी आहा त्यो अडचणी लक्षांत घेवन उरिल्ले पेंडींग सगळे प्रोजेक्ट पयलीं पूर्ण करतले आनी नंतर नवे प्रोजेक्ट दितले. Goa police have succeeded in nabbing 3 culprits involved in theft, robbery and looting tourists in coastal areas. The arrested culprits are Naineshwar Nayak, Sadan Khudunawar and Maruti Gaikwad. Mandar Nayak reports from Margaon for Addicts Goa. District Police has arrested 3 criminals in 3 separate cases. In the first case, the Margaon Town Police Station has arrested one robber by the name of Saddam Khudunwar, who is a resident of Goa Housing Board, Margaon. In view of the recent incidents of robberies taking place in South Goa, all the police stations were alerted on this aspect and special teams were formed to look out in these cases, and we finally, on the basis of our technical surveillance, we zeroed down one person by the name of Saddam Khudunwar, who is involved in a robbery case which happened on 11th May 2014. This robbery took place at around 4 p.m. 4:20 p.m. when the complainant, now the accused, took away 4,000 rupees cash, his mobile phone of Nokia model worth rupees 5,000 and one gold chain worth rupees 40,000. The case was registered under CR number 240/2014 under section 365, 394, 323, read with 34 of IPC. Another case of Kolwa police station, in which Kolwa police has arrested one bag snatcher. The incident took place on 26 May 2014 at around 6:30 p.m. when the incident took place with a foreigner who was going along with his friend on a bicycle. When the accused, who is arrested, his name is Naineshwar Nayak, who came from behind on his motorcycle and snatched away the bag of complainant, who is a foreigner. Konkan Railway Police has arrested one interstate pickpocket from this Margaon Police Station. The incident took place on 29th May at around 3:30 p.m. when this pickpocket, who after committing the offence of pickpocketing was running, and he was with the public help he was intercepted and rupees 30,000 were recovered from him. Let's take a short commercial break. Stay tuned.
Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Sennapati Beach Road, Kolwa, Sunset, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Two ladies and a man got hurt in an accident between a city bus and Innova at Kurka, near military camp on Saturday. According to sources, a speeding Innova coming from Panaji rammed into a city bus proceeding towards Panaji on a sharp turn at Kurka. 3 people were reportedly injured in this accident. Injured passengers were sent to GMC for treatment. Yashwant Parab reports from Kurka for RDX Goa. एक्सीडेंट कसा झाला? ॲक्सिडेंट गाडी फास्ट येयली इनोवा येयली फास्ट येयली आनी हांव शॉर्टाला वयर डायरेक्ट हाडून मारली ब्रेक मारलो रावना गाडी. कोणाक मेजर कितें लागला? हय दोग ती जाणां मातशें लागला तेजी. Anand Govekar, a resident of Kulwale, has filed a complaint against the Purohit of Ram Mandir, Manjunath Bhatt, for allegedly demolishing his crypt with the help of goons. According to the complainant, Manjunath Pujari is allegedly claiming the ownership of the area in the survey number 65/6, which actually belonged to him. Anand Govekar, along with a mob of around 100 other locals, filed a complaint against Manjunath Pujari in Mapsa police station on Saturday. Gautam Shirodkar reports from Mapsa for RDX Goa. यांच्यानी आम्ही नसताना एकटीच माझी देराचे चोडू असले ते काम घेऊन मध्ये उभे रावले. ते भटाची बायल आणि भट गोटो मोडलो माझो. गोट्याक माझ्या आता या 100 वर्ष झाली. आणि यांच्यानी माझे धुडे ओढून काढून रस्त्यावर मारली थंयसर उडयली आणि कोयते कुराडी सगळे घेऊन येयले ते. आणि मागीर रोतून कोणाक फोन केलो पुलिसांक त्यांना येयले त्यांना पळाले मिशिनां सगळे गाडयांनी भरून ते जाणा निखण हळणकरान धाडले तांकां. कितेंच तेंच्यांनी दवरूंक ना सगळी फूट केले तेंच्यांनी. पत्रे वांशे माझे 35 वांशे पाटयो माझे 6-7 असले सगळे कवर केला. कितेंच दवरूंक ना तुम्ही माझ्यार माझे कितले असलेले. हे आता शेजारी आमचे आनंद गोवेकर यांचो गोठो आसलेलो थंय जवळ जवळ 100-180 वर्सांचो गोठो तो. आणि निलकंठ हळणकर तेच्या भावान हनुमान हळणकर हेणे हांकां एकदां सांगून धमकी दिल्लेली की आपूण तो गोठो मोडटलो म्हणून. तेणी कशें कितें पेपर केले. एक्चुली जागा ती भाटकाराची. भाटकारान हेंचो आजो पणजो जो पर्यंत आहा न्हू तो पर्यंत तेंचो गोठो आसा. जवळ जवळ 100 वर्सां जालीं आतां. हनुमान आतां निलकंठ हेचो हळणकरचो भाव आहा न्हू हनुमान हळणकर तेणें कशें कितें जागा घेतली विकती घेतली हांकां कितें पेपरां कांय दाखोवंक ना. पूण ते फाटल्या दिसांनी येवन धमकी दिसलो एकादो की आपूण तुजो गोठो मोडटलो मोडटलो. आतां ही बारीक मनशां न्हू कितें करतली. केन्ना आमचे कडेन धांवसलेली आनी खंय धांवसलेली. काल कितें जालें काल ही सगळी लग्नाक गेल्ली आपल्या भाच्याच्या आख्खी फूल घरांची एकूच भावाचे चेडूं आसलेले. ह्यो आतां हनुमान हळणकर म्हणटा ते कडेन गोंडाक घेवन येयलो बावन्सरांक आनी कोणाक असले 50 लोक आसलेले. सुरी कोयते बिते सगळे घेवन आसले. आमी कोणूच नासलेले. ते एकूच चेडूं आसलेले. ते चेडवाक कोयते दाखयले आनी कितें केलें आनी आख्खो तेंचो गोठो नासधूस केले. तेंची गोरवां आसलेली. ते गोरवांक मारून बिरून खंय धांवडले. जवळ जवळ हांकां आतां 7-8 लाखांचें लुकसाण जालां. हांकां ते व्हडलें लुकसाण म्हणजे 7-8 लुकसाण.
अशें निलकंठ हळर्णकाराचें कितें जालां कोण जाणा, पूण ह्या वाड्याक तो कसोच सुखान रावन दिना. कितें रिवेंज काडटा तो आमकां खबर ना. पूण आतां कितें आहा, सरकारान बी कितें लक्ष घालपाचें हेंच्या गरिबांचेर आनी कितें तो न्याय करून तांकां दिवपाचो, इतलीच मागणी आमची. तर आतांच्या टायमार कोणी एक हनुमन हळर्णकर म्हणून हाणेन जागो घेतलेलो आहा अशें म्हायती प्रमाणे खरें कागदपत्र आमी पळयल्लें ना. ताणेन जागो घेतलो आनी विकपाक चालू केलो आनी विकपाक चालू केल्या उपरांत हांचे हॅरेसमेंट करपाक लागलो की हांकां गोटो काड आनी कितें अशें म्हणून हॅरेसमेंट करपाक लागलो. आनी कायद्या प्रमाणे कायदेशीर जर गेल्लो जाल्यार आमकां कांय हरकत नासली. भारतीय जनता पार्टीक तशेंच आमदार म्हणून म्हाकाय कांय हरकत नासली. अशें कोणाचे विशय खूब मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान चलता आनी कायदेशीर तेजेर निकाल लागता. पूण तांच्यांनी काल जे भशेन गोवेकर आनी तांचे वाड्या वयल्या लोकांनी आमकां सांगलां की एक 20-25 गुंड हाडल्यात. हितून 20-25 गुंड हाडले. एक भटूय इनवॉल्व आहा तितून कोण तरी थंयसरलो आनी हे हळर्णकर ब्रदर्स ते सगळे इनवॉल्व आहा. तेंच्यांनी गुंड हाडल्यात आनी तांचो गोठो, ती लग्नाक गेल्ली हाचे निमित्त हाचे हे साधल्या, संधी साधल्या आनी तांचो संपूर्ण गोठो जमीनदोस्त करून उडयल्लो आसा. कितें आहा ते कायदेशीर कारवाई करूंक जाय आसली. ही हांगासरले जे हळर्णकर ब्रदर्स आहा पळय हे आदीसून हे गुंडागिरीन सगळ्याहून अग्रेसर आहा, फुडें आहा. आनी आतां जेन्ना इलेक्शनान वो सगळ्याक तेंचो जेन्ना पराभव जाल्लो आहा, सगळे जाल्ले आहा, डेस्परेट जावन ही असली कृत्य करता तेन्ना असल्या कृत्यांचो हांव निशेध करता आनी पुलिसा कडेन तशेंच सरकारा कडेन, होम मिनिस्ट्री कडेन मागणी करता जे जितले गुंडा काल पळय येयल्ले तांकां पुलिसांनी बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचे. बाउन्सर हाडून हांव सांगना कोण तो नांव खबर आसतली म्हाका कोण दुसरो आनी कितें तो बाउन्सर हाडून पळय ताचो गोठो मोडलो. आनी आयज पर्यंत म्हाका दिसता पुलिसान म्हाका दिसता पंचनामा सुद्दां आयज सकाळीं केला त्या गोश्टीचो. केस रजिस्टर जाल्या खंय, पण आयज ताका एरेस्ट कित्याक जालो ना ताची चवकशी. हें आसा तें आपय तेका. A new transformer has been installed at Para Kalangut to avoid issues of interrupted power supply during monsoon. The said transformer was inaugurated at the hands of Kalangut MLA Michael Lobo in the presence of BJP supporters and locals. Gautam Shirodkar reports from Kalangut for RX Goa. Transformer for RRD Fondak. म्हाका दिसता 6-7 years जाली हो डिमांड आहा. I still remember when I was a Zilla Panchayat member, this transformer center was required for this ward. कित्याक हिंगासर सारकी low voltage आहा, especially from behind the church till here and all these houses. In the evening tube light बसून पेटोना नासली, इतलो low voltage. So we immediately moved the note and we located this place. आणि हो transformer हिंगा घालपाक आमकां 1.5 years लागले कित्याक a lot of trees had to be cut. High tension line. Within 6 months we got this sanction, but to get all these works done, especially cutting off some trees, took some time. And to build a retaining wall, because 11 kVA poles नये घालचे पडले आमकां. So all this work has been completed and now people will get better electricity power coming into their houses. I have one more request to the electricity department that all these lines, overhead lines जे आहा आदले ते म्हाका दिसता 25 years old आहा, एका सगळ्याक रिप्लेस करपाची गरज आहा. I will move a note and I want JE to prepare estimate and get it sanctioned so that all these overhead lines जितके ओल्ड जाल्ले आहा तितले रिप्लेस करचे so that better power can be given to all the consumers. And all cross arms जितके आहा ते ओल्ड जाल्ले आहा ते रिप्लेस करपाची गरज आहा. Slowly I will introduce underground cabling in Parra, because till now we have completed up to Arpora Nagwa. 11 kVA all lines have to go underground so that uninterrupted power can be given to the villages of Parra. I assure you all my help. आणि लोकल्साक माझा अनेक रिक्वेस्ट हा की तुम्ही रोड सोडून तुमची कंपाउंडां बांदा कित्याक when we are doing underground cabling for 11 kVA we require half meter touching the road. So we will have to demolish some few compound walls, because I am already putting up this proposal to the government
and I think in the next 1 year we will see underground cabling happening in Parra. Thank you. Welcome back. An awareness campaign and drive was organized by Goa Can at Margao on World Anti-Tobacco Day. Convener of Goa Can, Roland Martins, briefed about their campaign. On the occasion of World No Tobacco Day, Goa Can, along with the Voluntary Health Association of Goa and the District Nodal Officer, National Tobacco Control Program, is organizing this awareness program here at Margao with a view to highlight the impact that tobacco is having on people's health. As you know, there is a large amount of tobacco being consumed in Goa, and South Goa district has been declared as a smoke-free district, which means that smoking in public places draws a fine of ₹200. We have been campaigning for a long time now that this enforcement becomes 100%, and today we are reaching out to consumers with a message that passive smoking is also affecting people's health, and those who find people smoking in public places can report the same to the authorities. We are also appealing to consumers who know of people who want to quit smoking or want to give up the habit of chewing tobacco or gutka. Then they can seek help from the Auspicio Hospital. There are dedicated people to provide them assistance. Goa Can is also highlighting the fact that schools, colleges and higher secondaries are clearly areas for no sale of tobacco within 100 yards of the institutions, and we are appealing to institutions to make this enforcement 100%. We are also developing the campaign here in South Goa with a view that Gadas, particularly which are selling tobacco, have to put the notified boards stating that tobacco cannot be sold to children who are less than 18 years. We are appealing to consumers to make this campaign a success by participating in their respective Gram Sabhas at the village panchayats and getting the village panchayats to bring about a ban on public smoking and to ensure the protection of health of the consumers from passive smoking. Awareness today about the harmful effects of tobacco, both to the person who uses tobacco as well as to a passive smoker. We are requesting people to know about the health hazards of tobacco. We are asking people to exercise their rights to live a smoke-free environment in all public places. Let's take a short commercial break. Stay tuned. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अनगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षणरंगले मनतंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा येथे हॉटेल चंद्रगीत. Welcome back. An all Goa group dance competition has been organized by Prerna Arts and Cultural Group on 6th June at Ravindra Bhavan, Kurchoram.
The winners of this competition will be awarded with cash prize of rupees 15,000. Renowned dancing star Sonia Jaffer will be the main attraction of this show. Akshay Sawadekar reports from Sawadem for Ardix Goa. कार्यक्रमाविषयी माहिती आहे ते वाचीताचे ते सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हळ्यार कितें सो आमच्या गांवांत व्हडलो गांव आसा आमचो आनी त्या गांवांत अनेक प्रोग्राम जातात स्पोर्ट्स जातात आनी कितें जाता खूब अनेक प्रोग्राम जातात ते आमकां सांस्कृतिक कार्यक्रमाचो वांकी करपाचेर हांव क्लबाचें स्थापन केल्लें आसा आनी हो जो आतां जो क्लब आसा तांणी आतां हें डान्स कॉम्पिटिशन म्हणून पयलीं हें सुरवात करतात आनी गोश्टी करतात हितूंतल्यान हे पणजे भुरगे आहात तांकां सगळ्यांक संस्कृती विशयी तांचे विचार तांकां कितें करून दिसता ते भुरगे मेंबरशीप आतां जाल्ले आसा 40 मेंबरशीप जाल्ले आसात आनी 40 मेंबर जातकीर आनीक आमचे दार हें ओपन आसा. गांवा खातीर एक डान्स क्लास स्टार्ट केली मागीर ती खंय तुली जेर कोण फोकस करता सिन्स आमी कंपनीन आसा आमचो शोज येता विच आर इन गोवा आउटसायड गोवा ऑल्सो सो आमकां ते शोजूय करचे पडटा सो डान्स क्लास स्टार्ट केली आनी आमकां शो आयलो देन डान्स क्लास आमकां एक वीक 2 वीक बंद उडोवची पडटा विच इज नॉट गूड सो आमी वर्कशॉप्स घेता सो ऑब्वियसली जेन्ना ते वर्कशॉप्स घेता वी लव कितली जाता तितले भुरग्यांक घेवन आनी तितले सगळ्यांक जे हांव शिकला जे हांव तुजे कडच्यान शिकला ते हांव सगळ्यांक शिकोवपाक तितलोच एक्सायटेड आसतलो सॉरी 23rd to 28th of June आमी पणजेर एक बॉलिवूड वर्कशॉप घेतला जे थंय ती शिकयता. Goa Roadmap to Growth, a book written by retired Director of Department of Information and Publicity Benigno Perez, was inaugurated at the hands of Deputy Chief Minister Francis D'Souza. Sant Andre, MLA Vishnu Wagh and other dignitaries were present at this occasion. Yashwant Parab reports from Pamji for Ardix Goa. आमचे ल्हान राज्य आमी थोडे लोक पूण ही अडचण आसता सदांच आनी आमी गोंयकार म्हणजे आमी वर्ल्ड सिटीजन म्हणून सदांच समजतात आमी गोंयकार म्हणटकच आमकां व्हडलो आहा आमकां मोठेपण आहा गोंयकारपणाचें पूण आमी उक्ते मनाचे लोक आमी बारीक मनाचे लोक ना आमी उक्त्या मनाचे लोक जे सगळ्यांक ओडून हाडटात आनी आपले खूब फावटी वेगळेपणूय विसरतात पूण आमचें वेगळेपण आहा आमचें खाशेलपण आहा आमचें अस्तित्व आयडेंटिटी ही आमी सदांच सजवून घेवपा जाय की आमी गोंयकार लोक म्हणजे ते खूब वेगळे तेन्ना प्रत्येक जो पर्यटक हांगासर येता आनी खूब फावटी मिडियांतले लोक तेका विचारता गोंयांत कितें खास कितें दिसता ते गोंयचो लोक म्हणटा ते गोंयचो लोक आमकां खास दिसता म्हणटा हे खाशेलपण गोंयकारच्या लोकां कडेन आहा आमचे गोंयचे भुमीनी आसतले ते पूण आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन आसता पूण हें तेजें डिस्क्रिप्शन सगळे लेखनां आहा पळय सगळे आर्टिकल्स आहा पळय ते हे आमचे गोंयकारपणान दाखयता ते पेजेचे फेस्त म्हणू नाका बारीक बारीक गोश्टी हे फक्त गोंयांतूच आहात दुसरे कडेन खंय दिसना हें पूण आयचोय दीस म्हत्वाचो गोवा स्टेटहूड डे तेजे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता राज्य म्हणून जावप ती पदवी गावप ते आमकां अधिकार गावप हें गरजेक जाय पूण ओपिनियन पोल जालें म्हणून राज्य जालें आमी ओपिनियन पोल जावंक नासलो जावं आमकां युनियन टेरिटरी स्टेटस गावंक नासलो जाल्यार आमी खंयचो तरी अर्ध जिल्ला खंय तरी आसपाचें आनी आयज म्हाकाय डेप्युटी सीएम म्हणून तुमचे फुड्यान रावपाची एक संद गावची नासली म्हणटात हे सगळे विचार करतलो जाल्यार पुस्तकान विचार करूं सारकें खूब आहा आनी बाब मिनिस्टराक सदांच आमी सगळ्यांनी शबासकी दिवपा जाय की तेजे विचारधारा कितें आहा गोंयकाराच्या खातीर कितें तरी आहा तेजें आमचें वेगळेपण दाखोवपाची पुस्तक हें नाल्यार आमी इंटरनॅशनल अफेर्स जावं नॅशनल अफेर्स तेजेर पुस्तकां बरयतात आमची बारीक वस्तू गोंयच्यो घडटा पळय तेजेर आमचें खूब फावटी दुर्लक्ष आसता. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Union Minister for Environment assures to resume mining in Goa at the earliest.
MP Shripad Nayak assures to promote adventure tourism and bring in the Institute for Water Sports and Hotel Management in Goa. Goa police snapped 3 culprits involved in theft, robbery and looting tourists in coastal areas. Two ladies and a man got hurt in an accident between a city bus and Innova at Kulka. Complaint filed against Manjunath Bhatt for allegedly demolishing a crib. Francis D'Souza inaugurates a book written by retired Director of Department of Information and Publicity, Menino Perez. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. You can also follow us on Facebook and Twitter. Goodbye.